হাড়মাতগুলোই তো বিজেপির ওস্তাদ এখন। সন্দেশখালীর ওগুলোর খবর নিন, সব কটা বিজেপি করতো, এই সিপিএম করতো। কাজী ওরা কারসাজিগুলো জানে। ওরা জানে না মা বোনদের টাকা দেওয়াটা বড় কথা নয়, মা বোনদের অসম্মান করাটা বড় কথা। তুমি মা বোনদের না জানিয়ে তাদের দিয়ে যা তা লিখিয়ে নিয়েছো, যা তারা পর্যন্ত আজ বলছে এটা আমাদের নামে লেখা হয়েছে, আমাদের বলেছে অন্য কথা। এর জন্য কার শাস্তি পাওয়া উচিত? শুধু লোকাল মন্ডল প্রেসিডেন্টের শাস্তি পেলে হবে? যারা মদত দিয়েছে, যারা মদতদাতা, যারা উদ্গাতা, যারা বলেছে বোম চাই, রিভলভার চাই, টাকা চাই, আর গ্যারেন্টি বাবু বললেন কি संदेशखाली में पूरा देश में संदेश हो गया, पूरा देश में खबर रह गया कि संदेशखाली में क्या हो रहा है। আমি বললাম ওরে সত্যের জয় আছে, মিথ্যে চিরকাল স্থায়ী হয় না, তোমার মিথ্যে বেরিয়ে যাবে। বাংলায় সন্দেশকে বলে মিষ্টি, আর হিন্দিতে সন্দেশকে বলে সম্মান। দাদা, সন্দেশখালীতে আবার মহিলাদের বিক্ষোভ, বারবার ধরে কেন বিক্ষোভ হবে? এর জন্য ভাইপো দায়ী। ভাইপো খুঁচিয়ে ঘা করেছে, এবারে বুঝুক খেলা। এমন এমন কথা নেতাদের বলা উচিত না যেটাতে লোক হাসবে। সন্দেশখালীতে যা হয়েছে এটা বাংলার মানুষের লজ্জা। সিপিএম এর হারমাত নাকি কি একটা কি বলছেন, তৃণমূলের ওস্তাদ নাকি আরে বলছেন। তো মুখ্যমন্ত্রী এদের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন কেন? মুখ্যমন্ত্রী কি এদের টাকা খেয়েছেন, খেয়ে প্রশ্রয় দিয়েছেন? মুখ্যমন্ত্রী পারলে বুঝুন এবং বলুন অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। গ্রাম বাংলার মানুষ খারাপ মানুষ নয়, তৃণমূলের নেতাদের পাল্লায় পড়ে গ্রাম বাংলার মানুষকে লুঠেরাতে পরিণত করেছে তৃণমূল, এবং সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন উনি গুন্ডাদের কন্ট্রোল করেন। অর্থাৎ তৃণমূলের হয়ে যারা গুন্ডামি করবে সেই গুন্ডারা যেহেতু তৃণমূল ভোট পাইয়ে দেবে, অতএব তিনি তাদেরকে মাথায় থাকবেন। भाइयों बहनों, संदेशखाली एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक माताओं बहनों पर अत्याचार होता रहा। ममता बनर्जी ने उनको नहीं पकड़ा, भाजपा वाले हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, फिर भी छोड़ना चाहते थे, फिर से हाईकोर्ट में गए, सीबीआई को केस सौंपा, तब उनका टीएमसी का नेता जेल में गया। ममता बनर्जी, शर्म करो, शर्म करो। आप महिला मुख्यमंत्री हो, आपके नाक के तले संदेशखाली में बंगाल की माताओं बहनों पर अत्याचार हुआ है। मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, संदेशखाली में जिन जिन ने अत्याचार किया है वो सभी को चुन चुन कर जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। भाई बहनों, मोदी जी ने उलबेरिया में 1300 किलोमीटर ग्राम सड़क योजना बनाई। वाराणसी, रांची, कोलकाता 6 लेन एक्सप्रेसवे मंजूर हो गया है। 3 करोड़ से संतरागाछी रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाया। 3 वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, हावड़ा से जगन्नाथपुरी और गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी शुरू करने का काम किया। हावड़ा स्टेशन नया बन रहा है। बक्सरा रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर बनाया। 30,000 गरीबों को घर दिया। 2,65,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 71,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दी और जन धन योजना 100% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है।